कभी आपने सोचा है कि जब इंसान का दिल बिल्कुल टूट जाए, जब घर वाले भी साथ छोड़ दें, जब अपना आप भी बोझ लगने लगे, तो अल्लाह ताला उस वक्त कहाँ होता है? आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसे पूरी दुनिया नालायक समझती थी। घर वालों ने भी उसे रद्द कर दिया था और वो खुद भी यकीन कर चुका था कि शायद वो वाकई किसी काम का नहीं। मगर अल्लाह के नजदीक उसके लिए एक ऐसी मंजिल लिखी हुई थी जिसका उसे खुद भी गुमान ना था। ये कहानी है हमजा की। न बड़ा घर, न बड़ी हैसियत, बस एक मामूली सा खानदान और एक लड़का जो हर तरफ से नाकाम नजर आता था। ना उसे जमींदारी आती थी, ना कोई हुनर। जब भी घर से बाहर निकलता, घर वालों के ताने कानों में गूंज रहे होते, पूरे गांव में तुझसे नालायक और कोई नहीं, आखिर तेरा क्या बनेगा, बेशर्म कहीं का। ये अल्फाज, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तीर थे जो हर रोज उसके दिल में उतरते थे। हमजा बाहर जाकर कहीं अकेला बैठ जाता, सोचता रहता और फिर खुद ही सोचता, शायद घर वाले ठीक ही कहते हैं, मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं। दिल अंदर ही अंदर टूटता रहता था, मगर किसी से कह भी नहीं पाता था। मुझे शर्म आती है तुझ जैसे बेटे पर, पूरे गांव में तुझसे बड़ा नालायक कोई नहीं। ये सुनते ही हमजा के अंदर कुछ टूट गया। उसने दिल में कहा, बाबा, आज के बाद आपको ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा, या तो मर जाऊंगा या कुछ बन कर आऊंगा। जो अल्लाह सबको रिस्क दे सकता है, वो मुझे भी रास्ता दिखा सकता है। वो चुपचाप उठा, घर से निकला। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही ख्याल, काश मैं पैदा ही न हुआ होता। गांव और दूसरी दुनिया के दरमियान एक बड़ा समंदर था। वहां जाने का एक ही रास्ता था, कश्ती से। हमजा के पास उसकी मां के दिए हुए चंद सिक्के थे, वही उसकी पूरी दुनिया थे। इन्हीं सिक्कों से उसने एक कमजोर सी कश्ती खरीदी, थोड़ा सा खाना लिया और चल पड़ा। ना रास्ते का इल्म था, ना कश्ती चलाना जानता था, मगर दिल में एक ही बात थी, अगर मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। सूरज ढलने लग और जैसे ही शाम हुई, आसमान बदल गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, बारिश शुरू हो गई। तूफानी झोंकों ने कश्ती को उल्टी सिमत में धकेलना शुरू कर दिया। हमजा ने पूरी ताकत लगाई, कश्ती संभालने की कोशिश की, मगर हवा इतनी शदीद थी कि आखिरकार वो थक गया और हवा जिस तरफ ले गई उसी तरफ चलता रहा। कुछ देर बाद दूर एक किनारा नजर आया, कुछ आबादी दिखी। दिल को जरा सा सहारा मिला। हमजा ने कश्ती किनारे से बांधी और आबादी की तरफ चल पड़ा। वहां एक मस्जिद थी। थका हारा हमजा उसी मस्जिद में जा बैठा। मस्जिद के एक कोने में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर। नमाज के बाद हमजा उनके पास गया, सलाम किया और फिर जैसे बंद हुई नहर का दरवाजा खुल जाए, उसने बाबा जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। घर के ताने, बाप की बातें, अपनी नाकामी और वो खौफ जो हर वक्त अंदर रहता था। आखिर में उसकी आवाज भरा गई और उसने कहा, बाबा जी, मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूं, फिर मुझ पर तरस क्यों नहीं आता किसी को? आखिर मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़े इत्मीनान से उसकी पूरी बात सुनी, फिर नर्म आवाज में बोले, बेटा, अल्लाह की तकदीर का लिखा
इंसान को पहले से मालूम नहीं होता। बाज लोग बगैर अक्ल के दुनिया पर राज करते हैं और बाज हुनरमंद होने के बावजूद टके के मोहताज होते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, वही कारसाज है। फिर बोले, शायद तुम्हारा रिस्क यहां नहीं लिखा, शायद किसी और जगह लिखा है। अल्लाह तुम्हें वहां पहुंचा कर देगा। उसके हर काम में हिकमत है, सफर में तुम्हें समझ आ जाएगी। ये बातें सुनकर हमजा का दिल जरा हल्का हुआ और सुबह होते ही उसने रुखसत ली और फिर सफर पर निकल पड़ा। दिन भर कश्ती चलाता रहा, मगर जैसे ही शाम ढली, एक बार फिर वही तूफान, इस बार और भी शदीद। हवा ने कश्ती को काबू से बाहर कर दिया। हमजा लाख कोशिश करता रहा, मगर थकन उस पर भारी पड़ चुकी थी। हवा उसे एक अजनबी जजीरे की तरफ ले गई। जब कश्ती किनारे लगी तो हमजा बिल्कुल निढाल हो चुका था। जजीरे पर ना कोई छत थी, ना पनाह का कोई जरिया। बारिश थी, ठंड थी, अंधेरा था। उसने जजीरे पर नजर दौड़ाई, बस एक सूखा दरख्त था, न पत्ते, न फल, न कुछ। दिल में सोचने लगा, बाबा जी ने तो बस हवाई बातें कह दी थीं। ये कौन सी तकदीर है, ये तो मेरी जान ही ले लेगी। पूरी रात इन्हीं ख्यालात में गुजरी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सर्दी ने हड्डियों तक असर कर लिया था। सुबह हुई तो कश्ती की तरफ बढ़ा और देखा कि कश्ती के तख्ते टूट चुके हैं। तूफान ने उसे नाकाबिले इस्तेमाल कर दिया था। ये देखकर हमजा के आंसू बह निकले। अब क्या होगा, यहां ही मर जाऊंगा। जो आखिरी सहारा था वो भी गया। कुछ वक्त गुजरा। हमजा ने बेबसी में एक फैसला किया, मौत तो वैसे भी आनी है, जब तक मुमकिन हो जीने की कोशिश करते हैं। उसने समंदर किनारे से मछली पकड़ी, साफ की, मगर फिर देखा आग जलाने का कोई जरिया नहीं। वो बेबस होकर बैठ गया। अगले दिन पेट बिल्कुल खाली था, जिस्म में जान नहीं। दिल में बद्दुआ तक आने लगी, मगर उसने खुद को रोका। फिर अचानक उसकी नजर पानी में चमकते एक पत्थर पर पड़ी। उसने उठाया। कोई इरादा नहीं था, बस एक ख्याल आया, शायद दो पत्थरों को टकराने से आग निकले। उसने कोशिश शुरू की। पत्थर टकराता रहा, टकराता रहा। कभी चिंगारी निकलती, कभी नहीं। वो रुका नहीं, थका नहीं, और फिर आग जल गई। हमजा ने आग देखी तो एक लम्हे के लिए सारी तकलीफ भूल गया। आंसू आ गए। उसने मछली पकाई, खाई, जिस्म में थोड़ी ताकत आई, और फिर सारा दिन उसने उस राज को समझने में लगाया। पत्थर से आग कैसे जलती है, कौन सा पत्थर, कितनी रीत, किस तरह। अगले दिन हमजा को शदीद बुखार हो गया। जजीरे पर अकेला, बेसहारा, बीमार। उसका अल्लाह अल्लाह जारी था। कमजोरी और दर्द ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था। उसी हालत में, गुस्से और बेबसी में, उसने अपनी टूटी हुई कश्ती को आग लगा दी। देखते ही देखते कश्ती जल उठी। साथ ही वो सूखा दरख्त भी आग की लपेट में आ गया। शोले ऊपर उठते चले गए। आसमान तक धुआं जाने लगा। और फिर दूर समंदर से आवाजें आईं। हमजा चूक कर खड़ा हुआ। समंदर की तरफ देखा तो एक बड़ी कश्ती तेजी से उस तरफ आ रही थी। उसे यूं लगा जैसे मौत के मुंह से वापिस आ गया हो। कश्ती वाले बादशाह के आदमी थे, एक और मुल्क के। उन्होंने हमजा से पूछा, आग क्यों जलाई, यहां क्या हुआ?
حمزہ نے سچائی سے شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور سیدھا بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ سخت مزاج تھا، کہنے لگا، اگر کوئی ہنر ہے تو بتاؤ، ورنہ جیل میں رہو۔ حمزہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 2-3 دن جیل کی تاریکی میں گزارے اور پھر ایک خیال آیا، مجھے تو واقعی کچھ نہیں آتا، مگر ایک کام ہے، میں پتھر سے آگ جلا سکتا ہوں۔ پھر خود ہی سوچا، یہ کون سا بڑا کام ہے، لوگ ہنسیں گے۔ پھر دل نے کہا، کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی جیل میں ہوں۔ اس نے سپاہیوں کو آواز دی، مجھے بادشاہ کے سامنے لے چلو، مجھے ایک کام آتا ہے۔ دربار میں سب وزیر، امیر، سپاہی کھڑے تھے۔ حمزہ نے جھجکتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے پتھر سے آگ جلانے کا ہنر آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگا۔ حمزہ سوچنے لگا، اب شاید سر قلم ہوگا، مگر بادشاہ نے سب کو باہر بھیجا اور خاص لوگوں سے کہا، آج کے بعد تم سب اس حمزہ کی عزت کرو گے، یہ میرا مشیر خاص ہوگا۔ ہمارے ملک میں آگ جلانا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ ہنر سونے کے بدلے دوسرے ملک سے خریدتے ہیں۔ حمزہ کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، جس ہنر کو وہ معمولی سمجھتا رہا تھا وہی اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ بادشاہ اسے اسی جزیرے کے پاس لے گیا جہاں وہ خاص پتھر ملتے تھے۔ حمزہ نے عملی طور پر دکھایا، 2 پتھروں کے درمیان تھوڑی ریت رکھو، رگڑو، آگ بھڑک اٹھے گی۔ وہاں پہاڑ ایسے پتھروں سے بھرے تھے، ریت وافر تھی۔ بادشاہ نے ذہین لوگوں کو اکٹھا کیا اور چند ہی دنوں میں ماچس تیار ہو گئی۔ پہلے ملک میں، پھر دوسرے ملکوں میں، پھر تیسرے میں یہ ماچس پھیلتی چلی گئی، اور پھر ایک دن یہ ماچس حمزہ کے اپنے گاؤں میں بھی پہنچ گئی۔ جب اس کی کامیابی اور شہرت کے چرچے گاؤں میں پہنچے، اس کے باپ نے ماں سے کہا، دیکھو، یہ حمزہ کسی کا بیٹا ہوگا جس نے ماں باپ کا نام روشن کر دیا، اور ایک ہمارا حمزہ ہے، پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا، بے شرم کہیں کا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سپاہی آ گئے۔ انہوں نے حمزہ کے ماں باپ اور سارے گھر والوں کو عزت سے اپنے ساتھ لے جا کر حمزہ سے ملایا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو، جسے وہ نالائق کہتے تھے، بادشاہ کے دربار میں اس مقام پر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی حمزہ جو کبھی گاؤں کا سب سے نالائق لڑکا تھا، آج بادشاہت اسے سلام کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر حمزہ کو فوراً بابا جی یاد آ گئے۔ اس نے دل میں سوچا، واقعی اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہمارے تصور سے بہت بلند ہوتا ہے۔ میری نالائقی، سمندر میں گم ہونا، جزیرے پر پھنسنا، سردی میں ٹھٹھرنا، پتھر سے آگ جلانا، یہ سب میرے اپنے فیصلے نہیں تھے، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اور حمزہ سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں شکر تھا، اور وہ بس یہی کہہ رہا تھا، اللہ تو ہی کارساز ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب زندگی مشکل ہو، جب لوگ آپ کو ناکام کہیں، جب آپ خود کو بیکار سمجھیں، تب بھی اللہ کے نزدیک آپ کا مقام طے ہو چکا ہوتا ہے۔ بس وقت آنے دیں۔ سختیاں دراصل کامیابی کی تربیت ہیں۔ مگر دوستو،
ایک بات اور بھی سمجھ لیں، کامیابی ہمیشہ غیبی طور پر نہیں ملتی۔ حمزہ نے بھی محنت کی، اس نے ہار نہیں مانی، اس نے چھوٹا کام بھی قبول کیا۔ اس لیے آپ بھی جو ہنر آتا ہے سیکھتے رہیں، چاہے چھوٹا لگے۔ اچھے اخلاق رکھیں، امانت دار رہیں، غریبوں کی مدد کریں، بزرگوں سے دعا لیں، اور اللہ سے امید مت چھوڑیں، کبھی نہیں۔ اگر آج کی یہ کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ نے بھی کبھی خود کو کمزور یا بیکار سمجھا ہے، تو یاد رکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک پیغام تھا۔ کمنٹ میں لکھیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہانیاں کتنی دور دور تک پہنچ رہی ہیں۔ ہمارے پچھلے ویڈیوز بھی ایسے ہی سبق آموز ہیں، ایک بار ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں، اور یہ ویڈیو کسی ایسے شخص کو شیئر کریں جسے آج اس پیغام کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔